Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde et bienvenue chez vous dans votre chaîne BackTube. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va parler la dérivée d'une fonction composée. مشتقات دالة مركبة. Juste pour vous rappeler, qu'est-ce que ça veut dire une fonction composée? Une fonction composée أو مركب دالتين وهو أن مثلا نعتبر واحد الدالة u de x est égal cos x par exemple وواحد لا فونكسيون أخرى v de x هي مثلا x3 plus 2x carré moins 1. الدالة f de x qui est égal cosinus ديال x3 plus 2x carré moins 1. هذه مركب ديال هاد جوج دوال كما كنشاهدوا بان هاد الكوسينيس هو u و à l'intérieur ديال الكوسينيس هو هاد v, c'est-à-dire بان هاد الداله هي u de v de x. في هاد الحاله كنرمزوا ليه ب u rond v de x. هاد u rond v هي مركب الدالتين u و v اللي كيعطينا فينالمون f de x. هذا هو مركب جوج ديال الدوال. نبداو على بركة الله الدرس ديالنا اللي غادي نبينو فيه وغادي نحسبو فيه لا ديريفي. مثلا لو بغينا نديريفيو هاد لا فونكسيون f بريم دو x شنو هو هاد الديريفي ديال هاد لا فونكسيون وكيفاش غادي نحسبوه انطلاقا من هاد الدالتين u de x et v de x. Pour cela on pose une fonction f définie sur un intervalle i qui est inclus dans R bien sûr, et une autre fonction g définie sur l'intervalle g tel que f de i est inclus dans j. C'est-à-dire l'image de l'intervalle i par la fonction f ce qu'on inclut dans l'intervalle g. Soit x0 un élément de i. Soit la fonction مثلا هي هذه هنا عندي l'intervalle i. هذا هو l'intervalle i وهذا هو l'intervalle هو f de i. هذا هو f de i. هذا f de i inclus dans واحد l'intervalle j. هذا j هو هذا من هذا البوان من السيجمون a حتى هي السيجمون AB. j هو السيجمون AB مثلا. Soit x0 appartient l'intervalle i. هذا هو x0 اللي قلنا appartient ل i وهذا x0. x0 appartient i وغنسيبوزيو بأن f dérivable en x0 يعني f prime de x0 existe و appartient à R يعني واحد. هنا عندنا f de x0 هذا هو f de x0 وغنسيبوزيو بأن g la fonction g est dérivable في هذا البوان هذه اللي هي f de x0 يعني g de f de x0 حتى هو existe ou appartient à R. On va montrer que g rond f est dérivable en x0 يعني g rond f prime de x0 حتى هو existe ou appartient à R. هذا هو اللي خصنا، هذه هي النقطة اللي غادي نديرو لها لا ديمونستراسيون في هاد البارتي هادي.
Donc pour cela, on suppose la fonction h. Suppose la fonction h. H de y est égal g de y moins g ديال هاد f de x0 le tout sur y moins f de x0. Donc هادي pour tout y différent de f de x0. إلا كان y est égal à f de x0, قلنا بأن g dérivable, donc غنديرو هو g prime ديال f de x0. Donc puisque هاد g prime de f de x0 existe, il appartient à R. Donc هاد h de y هي التمديد بالاتصال ديال هاد الدالة g de y moins g de f de x0 على y moins f de x0. Donc هاد la fonction h de y elle est continue. علاش continue؟ لأن limite ديال h de y quand y tend vers f de x0 est égal à limite ديال هذا est égal à g prime ديال f de x0. donc هذا قلنا بأنه existe. donc هذه elle est continue. هذه هي h de f de x0. il y a h de f de x0. D'autre part, pour tout x différent de x0, qu'est-ce qu'on a? On a h de f de x, il y a h de y, est égal à g de f de x moins g de f de x0, le tout sur f de x moins f de x0. donc هذه هي h de f de x. donc هنايا غادي نضربو في x moins x0 ونديفيزيو par x moins x0. donc بحال ما درنا والو. donc finalement اش كنلقى بان g de f de x moins g de f de x0 le tout sur غندير هاد x moins x0 هنايا وفي الجهة المقابلة غتولي عندي x moins x0 le tout sur f de x moins f de x0. donc à partir ديال هاد l'équation هادي قلنا هنا هادي هي h ديال f de x غتولي عندي g ديال f de x moins g ديال f de x0 le tout sur x moins x0 est égal à h ديال f de x multiplié par quoi? Multiplié par f de x moins f de x0 le tout sur x moins x0. Et puisque f est continu en x0 parce qu'elle est dérivable en x0 et h continue en f de x0, donc h rend f, donc h rend f de x est continu en x0, continue en x0. et limite ديال h de f de x quand x tend vers x0 est égal à h de f de x0. donc h de f de x0 قلنا هي g prime ديال f de x0, g prime ديال f de x0. donc هذه limite ديال h de f de x quand x tend vers x0. ou finalement qu'est-ce qu'on a?
limite ديال g de f de x moins g de f de x 0, le tout sur x moins x0 quand x tend vers x0 est égal à limite ديال h quand h tend vers x0 قلنا هي g' de f de x0 ou limite ديال f de x moins f de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0 هي f' de x f' de x0. دونك هاد لا ليميت هادي هاد لا ليميت كامله باغ ديفينيسيون هي شناهي؟ هي g rond f de x0 le tout prime يعني dérivé en x0. Qu'est-ce qu'il égale? Égale g' ديال f de x0 fois f' de x0. Donc هذه هي مشتقة ديال une composée. Exemple. Donc soit f de x est égal sinus ديال x carré moins 2x plus 1 par exemple. Donc cherchons la dérivée ديال f'. f' de x شحال كيساوي. Donc c'est pour cela on pose deux fonctions. Donc soit I de x est égal sinus x et v de x est égal x carré moins 2x plus 1. On a donc f de x est égal u rond v de x. U et v ce sont deux fonctions dérivables sur R. Donc U rond V de X est dérivable sur R. وبالتطبيق ديال الخاصية اللي لقينا هي f' de X est égal شنو كنديرو نديرو لا dérivée ديال la fonction qui est à l'intérieur هي v' de X fois U prime وكنديريفيو هذه v de x. Donc est égal v' هنايا v' la dérivée ديال x carré moins 2x plus 1 هو 2x moins 2 fois u'. dérivée ديال السينوس هو الكوسينوس. والكوسينوس ديال v de x. Donc à l'intérieur غادي نحط x carré moins 2x plus 1. Donc finalement كنلقاو بأن f' de x est égal 2x moins 2 fois cos x carré moins 2x plus 1. Donc هذا هو الديريفي ديال f' de x. دونك جيسبر بان هذا الفيديو يكون عجبكم وما تنساوش ديروا اشتراك في القناه ديالنا وشكرا لكم والى اللقاء.